Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning at kinan Manong Ben Joby, Ben Hobillanos. First to chat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti daytoy nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw iti Biyernes. Pitsa 24 iti bulan ti Abril. Nagijay sabong nga nagukrad iti bulan ti Abril na imbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti dati nga programa tayo. Sapay kumaadda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw iti Biyernes kastamet naimbag nga agsapa kini apo abogado Attorney Jason Mejia. Welcome back. Talagan i-enjoyin mo'y pantutur tan pambabakasyon arom bansa. Talaga. Long time no see. Let there be lights. Happy birthday kina Marita Melesio Velasquez. Yung unang kularayan, greetings. Taray manunaan ya impormasyon na balita ada sayan na programa tayo. Unang tayo'y balita da nasyonal. Untumbok kuno at gangan na Korte Suprema si Apo Presidente Bongbong Marcos nilira at satay medical test niya. Laglagan la. Mantuturuan lara turo-turo pikaldo sa baksakto da Malacanang tan Kongreso. Nilira da sayay malaknaban ya korupsyon. Da Prada control tan satay budget insertion. Tayo marakip itay insertion. Dakdakal sumanggabay at sararatay insertion. Kanyan walaratan niya i-insert dararatay authority da. O baka duman insertion mo ta, so walad nunot yo, walad sikilatan.
Lapod satay ibabagaya pakaral adakinan dati na Congressman Saldico at sasalita mutla si datin Speaker Martin Romualdez. Ya ituturutulara tate gagimira di Senate President Chis Escudero Saldico tan Presidente Bongbong Marcos at dapag na sa eksekutibo. Yasay kwantolante manlala po ad executive iraratan niya bitlaran budget proposal. Pero natandaan nyo imuna at satan non-privileged speech si dating Senate President Senator Chis Escudero. Akauna lang actually yan ang privileged speech ya talagang diritsaan ya tinuko ito si Speaker Martin Romualdez ya si katuya so amin niya lamot na say kaguluan niya nagagawgawa at bansan Pilipinas. Pero dagdakal mutla sunan resign ya uman tutumbukan la suman re-resign ada kabinete ng Presidente Bongbong Marcos. Duaran na general kan sakini ya Colonel nogak nalilingo general mut iman sunan resign ada Intelligence Bureau nasay Bureau of Custom. Secretary Galvez tan si Secretary Anyo puro raya PM Ayer. Talaranan so pituyaw tayo at kinan dati na board member na 6th District Presidente na PCL Sheila Marie Perez na San Manuel. Mandarangal mutla si board aburido ya membro board member Gatrimo vehicular accident mabutbut ditan the Divinesia Highway Extension. Wala lamot sa agawan disgrasya ng Abril 22. Ditan the Divinesia Highway. Panong tumutoy ambil bilungot. Ambil bilungot at ating agagimira. So Divinesia Highway. Magmamaliw itanya Killer Highway. Yat syudad tayong Dagupan. Irireklamo yabalag yamol o department store dyan syudad na Dagupan nilira sararatay patakaran ya halos agdara pasiritan iraratay kabyangan na saratay sales lady da taratay trabaduris datta nagdara pa inuman na tanom amayamay requisitos amayamay agdatutuputan amayamay agapon anturaratan na klasen requirement ya sebel at ating gagimira
Kailangan na i-memorize mo ni iraratay promo na abitlan mall. Kailangan mo ni interviewon huwag ka makapasat sa ratay interview da. Ag ka nayarin manirit, ag ka nayarin uninom, ag ka nayarin na mangan. Anto ka man lang klasin patakaran daratan ya kontra da say labor law. Good morning at kinon amigo Delpin Calma. Thank you for your prayers. Happy birthday at kinon Pastor Jerry Ballesteros. Dati na presidente mo at nasay magsaysay fish consignation ja da siyudad tayon na Dagupan. Greetings malala po DWIC, likewise kinan amigo Binjitan tan si Ramil Velasquez. Kanaray kabyangan nasaray brothers and sisters yo born again. Happy birthday Pastor Jerry Ballesteros. Kay ulatila saray detalye na saray manunaan niran issues. Dan tayo na malaknaban niran na komentaryos pakaasulan na aral aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon na liwan konsumisyon tan alta presyon. Aliwan personalan issue labat supan tutungtungan. Walang tilay 28 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Agaw na Biyernes, petsa 24 at bulan na Abril 2026. Siniguro na Malacanang yaon tumbukira ganggan na Korte Suprema ya mangkominto satay petisyon ya kekruwen yaong pasilong medical exam si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kabyangan mulatan so kekruwen niya hair follicle drug test. Unong kinan pala sa press officer Attorney Claire Castro, si Auntie Claire, at manggawat na mansubmiti so palasyo na saratay kominto lapo satay direktiba na sa Korte Suprema. Hanggang manuntan at agtumad impalapag ya inter iraratay detalye si Auntie Claire no anto so laman nasaratay isubmiti ya ubat tan ipaway labat iraraya kwanda numambilang ni iterla abitlan na Korte Suprema sa petition for writ of mandamos at infalya ng dating House Speaker Pantaleon Alvarez tan arumniran na petitioner of the Supreme Court Tapiano Kerwin ya pasilong si Presidente Marcos at saratay physical exam. Likod ni satan kekerwen mat na saray petitioners ya isa publiko sa resulta bilang patunay ya aya at kaya tuni ya gampanan o kaya tuni sa trabaho to bilang presidente na bansan Pilipinas. Initdan na sampluran agaw so presidente asumpalan niya nawat itan ya abiso tapyan na mansubmiti na sa ubat to niya da Korte Suprema. Tayo bayaglatan lanti ya kekerunda
ya nakaukulan niya mampa political test si Presidente Bongbong Marcos alapod ibabagan na issue ya si kato at manggagamit na say droga ya aya at aliwang basta-basta droga no gaingan aya at pure and high grade cocaine. Say mismo ya dating executive secretary to niya susakimot ya mangipapalapagod sa atan si Attorney Vic Rodriguez tan dakilmot ya kabyangan na say netizen sumantatawag met na untalan na pampa medical or political test na abitlan na presidente. Kabyangan tutan ayay physical test ya nakaukulan ya nakabatan so untanla ya health situation kailangan ipakabat sa medical bulletin no kasi at incapacitated o dino fitness o abitlan presidente ya mangikurang na gobyerno to niya ya mamaniho na sakay bansan aya at amayamay suwauntalan problema ya aarapon na sa bansa tayon Pilipinas lautlata araya at malaknaban so nagagawan na korupsyon ya ni kurit tila ya bilang number 3 ya sang kakurapan ya bansa nako number 3 hindi pa naman tayo number 1 kwandani ninyo patan mo to'y no nanunutan tayo at ati gagimira at sara may palabas ya bulan na palabas ya simba talagan aliwa sa sitwasyon na abig laman ng apo presidente Bongbong Marcos. Diba no mo mansasalita sararata speaking engagement to niya o wala raman bilbilang sa daily interview to niya na say Malacanang press corps no walang bilbilang mansasalita at social media at aliwa dispalinghado at ati gagimira si papalapag na say presidente may manamil amin la o dino wanti tawag tayot satan singatula aak mo nun amin kakanon ni Ray Babaga to tan say physical kinto niya at manubeng nanang tayo sa itsura to ya talagan makapuyla sulaman to niya bigla tate gagimira ya abalang and then bigla ya pimaway ya aya at mabisbiskag, man jajumping jack, man jajaging, man batik-batik, man sabat na pigaran na asakoy bulas, ipapanang nanto si kato at mabisbiskag. Antay mo'tla, dakdakal sa agmanisya at satan. Tayalanti, so tatawag ng tayo artificial intelligence o baka walay double to kwanda. At ang tatimot kuanda ya talaga na walay sakit to niya ya aya at aliwang basta-bastan sakit itay diverticulitis yung pulag umbagsak at colon cancer at amay-amay ya kimamaya at iran na balita da social media agtilaan tan ontoy talaga ito ya nagagaw-gawa. Ajad karakal na saratay yung papaway social media, karakal na sararatay trolls. Tanaya su artificial intelligence. Katon tapyano agtila na palikdo at nakabatan sumatwaya sitwasyon na say presidente at nakaukulan niya si kato pasilong at saratay medical test tan say drug political test tan amin niya resulta ipalapag ipakabat da publiko.
Kailangan transparent iraratan niya nanunungnung. Noon talaga real estate na presidente. May abig laman na sa presidente. Kailangan nakabatan tayo if he is still fit. At pampabatik na sa bansa tayo na Pilipinas o pampabatik na sa gobyerno. Tadakil so agmanisya ya talagan agay latanay wala sire wonder drug ya inter tambal na si presidente ya singa anggapoy agawa eda sararatan ya bitlaran grabe ran na sakit. Limamut dya baloy tayo jadluyag tayo na Pangasinan ditan baloy na Manawag, di ba? Dati-rati no man sa salita at amay tawag tayo saya ay so panagsalita to. Yag tayo natatalusan so salita to niya at ating igagimira. At bigla labatlan na watan niya mabisbiskag so itsura to niya kasumpalan niya nung nanunang namud sa social media at singa to gagaton iraratay ibabalikas to niya ya singa manaling nga tao mantikyab ya kanunutan aliwasi papalapag to agla natatalusan ni biglang kimmasil manlukso-lukso la mambatik-batik la manjajaging la manakar la na 100 hanggang 200 meters mansabat la na bigaran kilo na sa kubulas ay bigla o kanyan dakilmat sa gamanisad satan kanyan ng petisyon nila eda korte pasilong eda satay medical test tan follicle test maong mutlatan tapiano nanungning tayo nakapatan tayo nantun talaga so matwa ya nagagawa eda jad abig laman ng apo presidente Bongbong Marcos. Antay motlante dakdakelmet iray totoo na agdananuneng so katuan hanggang manuntan wala met iraramay totoo yan nanuneng ng dala iraratay katuan nga kabatan dalatay katuan at agdamot ni panisaan. Seeing the truth, knowing the truth, yet they believe lies. Eyes are useless when the mind is blind, di ba? You fail to see the truth. Si katutan, nagagawa yata tiga gimira. Knowing the truth, seeing the truth, and yet you believe lies. Kanyan nang gano wala sumatayo, useless iraratan no bulag so utak tayo o panagnunot tayo. Eyes are useless when the mind is blind. Awang gungguna na day taapaw. No magkikitam lang arod di kapag kapaisuan ket di kapay nga pamatyan. Awang gungguna na.
41 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan, masyadong mabanal, masyadong makapa-stress ay raray nagagawa natin da bansa tayo na Pilipinas hanggang jala sararatay lokal talagang nai-stress tayo. Siyempre, no nai-stress ka at untagay sa blood pressure mo, untagay sa blood sugar mo, undakal iraratay virus, tan toxic na lamalaman mo. Kaya kailangan tayo susakay immune system booster sa Pau de Arco capsule. Numantumar tayo na Pau de Arco capsule at mampanormal na sa blood pressure tan blood sugar yan na ikalamin nirarate toxic na lamalaman tan umbiskag so immune system tayo. No mambilang amayamay sulilik na untayuran sakit-sakit marami pong sakit na inyong nararamdaman tulad ng rayuma, arthritis, pangangalay at lahat ng inyong mga ugat na hindi na umaangat. Kailangang pahiran natin ito ng Pau liniment. Imasahe lang sa ating mga katawan, lalo na sa mga parting masakit, all types of body pain ay agad maiibsan at mararamdaman mong nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract mula pa sa Brazil. Kaya walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 6:43. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start a magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy, slow, and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa'yo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magkaandang buhay! Nanlapo at #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart Dish
dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong. Ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Ako si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasim. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. Oh, ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning.
Manang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaibati ni technical side si Ka Edwin Inong. Tansay amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray trolls. Kabusol na saray matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad. Inaro balot na saray nalalamos tan mananisya at katuan. Good morning, kinan amigo Rene Velasquez, tansay pinabliton si Wilma Abico Velasquez. Good morning daw kay Father Joel Fernandez Vizon o Inzon. Greetings mula kay Rodolfo Fernandez and happy birthday at kinan kagawad Bona Mendoza na Salisay. Greetings malalapod kinan Remedios Mendoza tansi Nardo, ang pinakamatibay na Nardo tibay. Jima Busto Robert Aguado, Teresa Cornel, Marlon Rosal. Bawat segundo may Armando Ditan ada kanawalan na Bimalay, si Jolens Antipolo at Ilulugay to, si Lionel Kawili tan si Pedro Mulano. Ditan ad Poblacion Weste, Master Sarlo, Reynaldo Guades, si Boyet, si Yong Regidor na Intramuros City of Dagupan, former Kapitan Danny Caras, Rafael Acosta Mangalyag Jr., Roberto Nimer, Pat Molinaong, sabi ni Pat Molinaong nagpunta si PBBM sa Manawag 100 years ng Blessed Mother of Virgin Mary. GR Mamaril, JJ Gamboa, Agustin Perez, Lena Coronel at si Charito Lumibaw, Noel Mejia, sa ikwanto awad jamet karuman si BBM ada bunuan na geset amay bigas 20 para sa masa balet nan alagar nira ada isabi ng mayor para distribution ang putaputang nimet Kalamor Judge City Plaza. Salamat Sir Orly Kwan. Anaani walay nalatayon impormasyon met edasatan. Edwin Seralde, si Ana o Abi Rodas, tan si Mario o Marlo Shapno. Atay bigay bigas sa masa ya may 20 pesos per kilo at ato'y gagimira agkabasta-basta met makala eda satan kwanda nakaukulan walay ngaran mon akalista ang gapoy walk-in ya mangaliw eda satan no siya pare manlilista ya kangaranan at kada barangay. Actually, timawag siya karuman si Dimple Fernandez tan ibabagatutan
ya si kato mismo at 5 ya mangaliw nasatan ya bitlan 20 pesos ya bulas. Pero tepetenda ni no kasi at akalista so ngaran mo. Agkamot manaya basta-basta mangaliw at satan. Untan tumat si Elisa Rafael sa ikwanto, Sir Orly, binigay po ng mga BHW. Binigyan ako ng BHW ng lukaw, stab para bumili. Akala ko ayuda. Akala ko biyaya na. Akala ko nakachamba na. Yung pala, babayaran mo kwanto. Ang panang to siya kaya so, ticket. Kadiwa ng Pangulo. Binting bigas, meron na sa Dagupan City. Okay? Name, address, senior citizen, farmer, PWD, Fisher Folk, solo parents, TODA, Purpose, and others. Step 1, receipt numbers or number, kilogram, amount, signature, name. Step 2, cashier, signature, name. Step 3, claim, beneficiary, number, and claim stub. Atan so iterda, ya aya kuno at bayaran mo met lamang. Aliwan libre kuno itan. Tan say problema eda saya, agkabasta-basta makala, mipila kani ya pataktak manalagar ka. Manalagar ka na samsyam antis kan makala edasatan alagar muni iraratay politikon man salita o sikara sumangibunog at sararatan niya bitlan pangkaukulan niya taganoy laman. Akin at nakaukulan ni ya alagaron ira napigaran oras sampagtaw ya sanagaw lawarin manalagar eda sararatan. Ya patron Poncio Pilaton singa akautang ka na maong linawa ya singa kapuyabol at ating gagimira gaylatan ya gating-gatinan dalay dignidad tayo. Ya sasamantalaan so kairapan na bilay. Antoy agawa diman at Quezon City. 44 anyos ya grab driver ya mga ala na satay ayuda fuel subsidy nang collapse inatoy lapod bayag ya panaalagar to ada saratan ya bitlaran ayuda. Si katutan gabayo ni kasin nagawatan ja ada syudad tayon Dagupan ya panalagaran iraraya su mangkaukulan na sararatan ya belas taganoy laman ya aratan at saliwon damat ya kailangan nin mipila kaya mga lana sararatay stab ya ibabaga ng Dimple Fernandez ya si kato mismo su mipila edasatan at si Dimple Fernandez walay sakit tumut iya diabetic mutitan tan walay tatawagan tayon na may heart problem to ay nuatan sa batugay ng kulapsay gabayo ya nagawatan dyan syudad tayon Dagupan ya singa sa tay idadalum jaay na Noel Mejia yawadtan irakunod plaza ya manalagar ya agaylay bayag at isabi na patron Tapiano wadtala so distribution
ang puta-putang kwanda kalamor ay maong tanggapoy ng collapse. Siguro at gabay damot ya aligan, gabay damot ya pamarisan may agawa di man at Quezon City Circle, ya wala abat to gatuon ni natay ya manaalagar na satay fuel subsidy ya kantidad ya 5,000 pesos kasalat na bilay to niya. Akin kasi at walay untan ya mampabida kini iteryula ta saliwun damutitan. Good morning kinan Madam Lani Bautista Paragas ditan Malasiki tan si Engineer OJ Cornel Bentinilla tan si Joey Gaho. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay? Saraya at ating gagimiray pangalan na saratan niya ayuda o dino tulong manlapo gobyerno. Sa ikwanan amigo Rene, sa antak ang gapoy natilak. Kwanto jay. Sa antak ang gapoy natilak akin at pinili sumakasaliw na bulas bayaran mumet kwan. Pero sa nanay may 27 million pesos ya inappropriate da at syudad na dagupan niya isaliw na bulas at satay programan BBM bigay bigas sa masa. Dumamot siya'y kadiwa ng Pangulo ya makasaliw ka na bulas ya 20 pesos per kilo. Ya aya at para at sararatay PWD, para at saratay purpose, para at saratay solo parents, para at saratang kunoy senior citizen. Ay no senior citizen mo ni alaga rin yun manalagar at si kayo ya mipipila ni Radtan ay asikaso yo baka walay mangkulaps na batog at sararatan delikadutan. Itdanda kayo na sararatan niya award. Malapod kinon alabas ay alabas abalus. O baka mambuluntir siya rin mangitor na rewarded satan o award. At bayag ya panalagarat ng kulaps tanandid bilay. Lawrence Gonzales, Maxi Soles, Celia Morante, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Marilu Terceño ditan California, USA. Kaibala si Mother Helen Bernardo tan si Papa Rapi. Siyempre, good morning at kinam Madam Melinda Shapno ditan Pugo o Lasip Grande. Ernesto Muzada. Mario Shapno, Abe Rodas, Rebecca Bernardino, tan si Rebecca Bernardo. Ay naikumpara yun ng saman, noon tanlaran pa ng ibunog na relief, araw-rawi, no comparison na tati gagimira. Unsabi, so relief, kaabungan nyo, mangikarga kalabat na yurungan na darap nabong mo, wamalay gahatun dalatan, ang kapula interview, ang kapula raratay diskurso. Ang kapoy na nang mo'y lupan politiko ya maliliber-liber ada kabaranggayan niya mga iter
nasararatan niya relief yasi nga utang na loob mo ni. Intanal na pumot ada sarili niya kwarta iraratan. Panamaglo na panagbayar yun na buwis. Agkwanta ng tong klasin konsensya. Yan na itapulda tate gagimira yung nyarang klasin kagagawa. Yaag damit kwarta. Idasal tilabat lang kapula kumon sunagawa dan tukaman. Eduntan ya bunugan. Rasyonan. Angga po kumoy bilay yan natigway ada untalan panangalan na sararatan ya ayuda o dino relief malapo ada gobyerno. Tan araratay sasaliwan ni ratan ada menos presyon kantidad. Pituran minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Wadyan ikaruman niya pakabat malalapod saray manangan tabay. Tumanggap ang Tabaco City Albay ng mga mobility aids, rescue equipment at medical assistive devices mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinangunahan ni Assistant General Manager for Gaming, Product Development and Marketing Sector, Attorney Lisa Grace Pagano, ang turnover ceremony sa Mandaluyong City kung saan personal itong tinanggap ni Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais. Makikinabang sa nasabing donasyon ng mga nakatatanda, persons with disabilities at indigent sector habang inaasahang mapapahusay nito ang serbisyong medikal at pagtugon sa sakuna sa lungsod. Bahagi ito ng CSR initiatives ng PCSO upang mapalawak ang akses sa serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangang komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's start magic. Wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay. Maganda ang buhay. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan. Shopping kay ganda. Magaan ang buhay. Sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay!
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-take Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha Hello Right Bar Blue Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo! Totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down! Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugaan yan.
Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Sa pamamagitan ng City Cooperative Entrepreneurship and Livelihood Development Office, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City ang isang profiling activity sa Barangay Gamata. Layunin na maitala ang mga individual na may kabuhayan sa paggawa ng kulungan ng manok at tradisyonal na incubator. 30 katao ang na-profile, pawang may magkakatulad na kasanayan sa industriya ng kawayan. Nabuo ang manggagawang kawayan ng Gamata Association at nahalal ang mga opisyal nito. Ayon kay Mayor Julia Resuello, tutulungan ang samahan sa pagkuha ng akreditasyon mula sa Department of Labor and Employment. Ito ang magbibigay sa kanila ng akses sa mga programang pangkabuhayan, teknikal na suporta at iba pa mula sa pamahalaan. Paliwanag ni City Cooperative Officer Arlene De Vera, ang samahan ang magiging ikalawang organisasyon sa lungsod na kinikilala sa ilalim ng sektor ng industriya ng kawayan. Para sa mga news update mula sa San Carlos City, Pangasinan, manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan. Ito si Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapisan North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang pamanang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginang Gico, sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga taram. Inilunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare and Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC. Orly in the morning. Disenwebe minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan, panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaysa public service tayo at sayan na programa, ipapakabat at saray kakanayon kabalos-balos ay linawa ng Joffrey Jojo Soy Biala. Ya andilad bilay tansay pumpunto niya na buwas. Pumpunto niya na buwas at oras na alauna. Alauna na kaagwan ipumpunditan at Mount Zion. So jadsaray kabiyangan na aray kapamilya kabalos-balos ay linawa kabkabat ng Jojo Biala sikato so andila da bilay tansay punpunto na buwas last night tula na ani ditanda ipumpun ad Mount Zion bayaw yan ng amigo tayo na kumpadre Poli Kayabyab. Okay.
Amay ipapalapag ng Noel Mejia, ya pataktak kalamor, ya manalagar, iraratay beneficiaries na satay 20 pesos ya BBM rice o bulas malapo may kadiwa ng Presidente Marcos say ibabaga ng Attorney Aurora Valle, hindi totoo na nakabilad ang mga tao. Nasa plaza sila at ang registration ay nasa mismo sa area na may shade. Sana maintindihan nyo, registration is needed kasi may liquidation ito for national na kailangang isubmit po. Atan, si Katutan, kailangan walay registration tan isubmit da ed national no anturarata na tate gagimira su akala iran na beneficiaries. Okay, say beneficiary group, senior citizen, ID issued by OSCA Office of Senior Citizen Affairs. Solo parents issued by LGU Social Welfare and Development Officer is WDO, and person with disabilities issued by the Person with Disability Affairs Office, PIDAO, or DSWD. Indigent household, seniors, including purpose beneficiary, kailangan walay ID or certificate issued by DSW. Sa rice farmers, kailangan walay ID issued by Department of ODA accredited agencies registry system for basic section in agriculture. Ay fisher folks, kailangan mo at walay ID certificate issued by BIFAR. Jeepney drivers issued by LTFRB with the license iraratan endorsed by local transport cooperative. Tricycle drivers, operators permit, TOP and driver's ID. Araya dapat kuno so ipresenta na piano makalaka ada satan niya kadiwa makarehistro ka. Kailangan kunutan iparehistro ta walay liquidation ada national ya kailangan isubmit met iraratan niya kangaranan ya akinabang ada satan niya abitlan kadiwa ni PBBM. Okay, thank you very much at kinan Attorney Aurora Valle ada sararatan niya information and reactions ada saray idadalumot siya tayo na saray listeners tayo. Kanyan duman-duman wala raratan niya reaksyon sa piano na balansi su issue aliwan one-sided. Kanyan sasaludok yalawas di Attorney Valle. Trabaho tula sa magmamaliw ya information officer. Nanunutang kulamot ng saman si Attorney Geraldine Baniked, Provincial Legal Officer no walay issue at probinsya say unuubat si kato alawan samay Provincial Information Officer to niya. Tawagan tulabat lara no remittances la diman ada saramay kolaan. Kapila kad sama enggak rimo. Ula ka diman. Ituturo to. Aramay Prince kanto. Prince man o Piens. Yasay kaaba ito at amay pisto na Nemesis. Nanabay ta na Prince tan Nemesis. Yan at buno ang gusot. Ay nako, those were the days.
O kanyan nanang nyo, sa ibabagata, mabayag, kwanda. Kasi amayamay ya encoder. Amayamay ya encoder. Araramay ko lang encoder, wala shade damot kuno di man, at plaza, aliwan pataktak at agaw, aliwan amputang. Pero, numan niya turda, amputang mo ninsin siya. Kanyan, si kayuran senior citizen dapat. Sikiran kabyangan na BHW. Wala ka ba kung BHW? Binata hanggang wakas. Paulino la, aglaki asawa. BHW, binata hanggang wakas. Sikiran kabyangan na barangay health workers, sikiran na kabyangan na makapili, amay BSPO, barangay service point officer, turo namin di tanay. Makapili man. Joke orly. Anak yulara. Nang yulara, piano aglara man libur, aglara man alakar, papirma yulara tan. Singa sararatay, benepisyo na senior citizen. Amay-amay la impapirma yun si kami, yapong. Anggan natan, angga punita simbabi, ya benepisyo malalapot sa tay senior citizen, si kamin sana sawa. Wala lamot center dampor, magkinim misis, pinirmaan to lalamat. Para sararatan kunoy senior citizen, yan dan na say benepisyo, 6 taon ko la. Ya senior citizen, awampay na awat ko nga benepisyo. Nang kapit trabaho, retired akla. Ganayari makawat kayo, sir, mampipensyon kila. Ang tipi babali yun sa may pensyon ta kwartak iman, kwartak ka impulag kuman, at is. Aliwang kwartay gobyerno man, sarili kaya kwarta man. No, maminsan, gamit ang daniraratan, iya ipuunan da at sugal. Di ba? May kwarta na government service insurance system. Ininbis da, sa kaya online gaming mo, bankrupt. Nanyo pa tanay. Si Katuya, so rason, no akin at mabayag so proseso, Binitlakla, raratay kabyangan na registration. Kanyan si ka, Dimple Fernandez, kumon at natalusan mo, kuhanan na attorney Aurora Valle, kanda, sana maintindihan nyo po, kailangan po yung registration. Talagang matagal yan. May pila ka. Kasi nakaukulan, so liquidation. Kanyan amay-amay raywadtan niya, maniingkod, umpila kayo. Pero siguro, kailangan dya, amay bagoon tayo sa sistema. Ang gawa tayo'y marakap ya sistema, ya aya at aliwan tantun, abala. Tantay mo like ipapasen na sararatay senior citizen PWD. Araratay solo parents, hahabulunday oras dararatan. Pwera lamay PWD person with defect. Pwera laraman. Nang karuman ay nako. Walay mampapalimos agpalpalama. Kunada apo iti Ilocano, agpalpalama o agpalpalawa. Basta agpalpalama, mampapayabol, mipupuyabol, may kakaroon na pamasahe to. Kasi pangkalawan mo, may kakaroon, mampupuyabol, walay bracelet to ya gold, walay kwintas to ya gold. Ay, sa ikwanan na kuya isdipin, initdam mikila at si naitdam mikila nun imbunog ya aguman kwanto ay sa gabay itong ibagasirin agaw mulan itdan sa ikwan ko mabalot pamasahe yo nalima kayo dyan nanakar kayo kanko siyempre putong ko tanong nanakar di makapawil mo dyan manakar although wala yung diferensya to mampigpigsol pero si pangkalawan mo ang tami pupuyabol wala di Starbucks. Wala di Starbucks.
Aka-relax di man, akayurong air condition. Paluri ka tanay. Kayo naman mga establishments na ganyan, huwag kayo magpapapasok na mga ganyang nag-iistorbo sa, hindi naman sa nagmamaramot tayo, pero bawal po yan, bawal. Bawal ang mamalimos, bawal ang nagbibigay ng limos. Pero hindi rin natin naalis yan dahil likas nga tayong maawain, wadtan su panangasi. Pero nununang mo, ay nanaabuso timot la, singahanap buhay dalalanti, iraratay manlimos. Kanya namin sa kaya manlilimos di tanod City Hall, yagili karakter na anak to, paluri mo tanod, sa kwanto anak, doon ka sa, sayo na yung City Mall, sa Lukaw. Ikaw naman, sayo na yung Nipo Mall, sayo na yung, abala mo, gawatan, mayaman iraraya, kakabalog sumulda, tamanaya di man idestino. Di man mangkaraw. Nako! Pero kakila, wala lang tricycle da. Piga-piga lang tricycle to. Numaminsan, miyembro na sangguniang panglungsod. Numaminsan, empleyado City Hall. Wamba na lanang kabayutan. Amay biin, uba-ubaan to'y anak to, di ba? Aliwan si pansiblet. Talagang wala mat, makasitimat, pero untamot lan abuso ay mailaro-lara para sa itlara nga pula konsentidor kaladsatan. Kapanyan paano ang kapura ratan untan tumot ya ay Star City araramay Muslim ulob iraditan irama ugugaw numanggagalaw iraramay arama uguga abayan dara at si Karala suwa manggalaw at sararatay machine na ditan nga pula ipulisay dalamay nampulag na token coins si kaso nululob kayo sararatan aratay belongings yo igaton nyo very busy kayo manggagalaw na nabalang lararatan wala mo sa security guard akin paluubon damot ni raraya. Sidelight ko labat na may side trip information balita. Good morning at kinan Don Ramon Bautista Sr. Akin aganayari jalad abong wala rin BHW wala rin BSPO wala ray kabiyangan na barangay family may labat iraratay kayurong gitanid barangay ibaki lara layulay datos dararatan interview na namin iraratay form ya dapat ya pirmaanda tapi aglara umpila agatan nayari so representative ta siyempre no PWD ka at naira pang kamot unakar o dinuwad tangkalad na bedridden singasamay agawad kina Mr. Marinas intag makaakar ni withdraw sa kwarta to ibabaga to may waman at DSWD tapwak kasi katukuni personal yala lima diman niya ang ala intag makaakar kuhanin misis to ay nako Mayamay ya problema, ya dapat talagang naayos at sararatan niya malaknaban nirang klaseng sistema. Advanced timot la at teknolohiya, timot la siguro na irapan. No samay talpakan at bulangan, ang gano PWD, wala di man talpak labat. Makataya, makapusta. Paluriyutan, nagawan da. Aga nagawan dyan, sararaya relief operations or ayuda. Diba? Talpakan man. Computerized sirara man. Nuan turay, nanang mo, online sabong. Diba? Manuan sabong ira. Nagawan da. Di siguro nagawan timot. At unyaran na sistema. By the way, balitak ditan at bidding awards committee. Oy, sansansaki kayo amoy laptop. Sansansaki kayo laptop. Ya maluho, maluho.
antutan regalo at kabiyangan na sa miyembro na bidding and awards committee. Si kaso manggagawa tila lamot na may titawag to investigasyon ada satan. Gagawa tayo na sa investigasyon ta balitak at what done. Everybody's happy. Lapod abalang ko unaan sumairap bilay. Tamanaya unaan subak dagupan suluhuda. Kwanto yay informer tayo ditan. The BEC ya unliligada da kantidad ya bigaya. May almost 1 million pesos itan. Vale, tanong Lunes tilatan i-discuss at ate gagimira ya pangaliw na sararatay laptop o tablet na kabiyangay miyembro na bidding and awards committee. Everybody's happy. Good morning, Samay Son of the Morning, Ditan, Home Along Darilis, Ispaski, Demonyos. Sikatutan su high-end. Aliwa mo yapuyabol, pero libur-libur sa malls. Ya awit to, so opisina to niya. Hey, good morning kuno, Kenan Ispaski Demonyos. Greetings, Malala po at Kenan Lorenzo Tulay na Batu. Rentay 8 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Good morning mga Kenan Marlene Almasan Villamil, Marites Soriano, Mario Ico, Kagawad Mirna Esteves, Serbisyong Mabilis, tan si Kagawad Eduardo Erpe, na Mayumbo, number 1 na Kagawad. Baka wala mo ticket mo. Kabsat, Edward, paring Edward. Siguro priority ka mo. John Dexter Kalimlim, Elizabeth Tente, si Leo Rosario, Brian Tal Placido, si Virgilin Cruz. Kumusta trip mo di man Taiwan? Kumusta? Balang ko akilabang ka the TikTok International. Atok Kalimlim. Aliwan say Pambalaw Idol, walay angubtutan ya bulas, wala niray batuto. Ay ano sa nyo lahat, sika tumutlanti, supakanang nang dat, sika tayo mutlante, laklak sa bamaong su dignidad tayo, di ba? Kanyang panalagarinda kayo, doon talarang klasin na ayuda. Say antak, ang gapoy natilak, akin at pinili, sumakasaliw na satay bigas. Bayaran mo mat. Juanan Rene Velasquez.
Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning met kuno at kinan June Sabala, hipi na barangay Tanod ditan at Puguchiko tan good morning met at kinan Kapitan June Sabala na barangay 4. O ame sakay hipi na Tanod, ame sakay Kapitan. Tan aray kabyangan na BHW binata hanggang wakas. Wadyani, pakabat malalapot sari manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Time. It is now 7:42. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar hound. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong
high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara, punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. ...50 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan o dino 10 minutos na batla. So, nakikira. Anti siyaman alas 8. Sa kabyangan na Sandigang Bayan 7th Division Justices, yan ang issue na hold departure order kontra kinan former Speaker Martin Romualdez, si Associate Justice Loripel, si Associate Justice Loripel Pahimna, Associate Justice Georgina Hidalgo, Associate Justice Hans Chester Nocom, araya, pimirma ng issue na precautionary hold departure order kontra at kinan 1st District Congressman tam former House Speaker Martin Romualdez. Ayan order at susubulan si Romualdez yung paway ada bansa talapod si katoso akarap ada saray investigasyon nilira ada saratay ibabagan money laundering ya aya at kabyangan at saratay flood control iskandal. Kanyan watan ya mangi bibit lamutla nangaran si dating Speaker Martin Romualdez no supan talaga watan niya involved at sayay malaknaban ya flood control anomaly
tan satay budget insertion. Laglagan na man tuturuan lara no syupan talaga. Kanyan dapat umpaway itan. Ano syupa so involve eda sararata niya malaknabaniran anomalya. Animalya ya mampapairap eda saray umbalay. Miriam Dasig Bulataw, Joseph Estrada, dan si Hagidorn Aquino, ilulugay to'y Edwin Sirarde, Yawatan ed Apari, Cagayan, Tansare Kabyangan na Team Avengers. Si Santiago de la Cruz, happy birthday kuno ed Kenan MacArthur de la Cruz. Sana'y malasing mo daw sila. Maestro Carlito Bandong, hinay-hinay lang kay Benedict de Oro. Magdalena Rabago, June Agas, Maria Lourdes Cruz, i-greet to my anak ton si Tiffany Kawili Mayula na happy birthday. Marites Sabala Zilang, ditanad Winnipeg, Canada. Elias Jimboy de la Serna, aray tagadtan ada Barangay Kaingal, San Carlos City, Yamanderengal ada saya na programa tayo. Lautla kinan Nanay Gloria tan si Auntie Perla, kwanan Elias de la Serna. Si former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inawa yaon sa Bintampo, ditanad Barangay Salaan, Mangaldan. Aray Kabyangan na Pangasinan Warriors Professional Eagles Club. Maabig ya kabwasan met kuno ad si kayo namin. Okay, aray Kabyangan met na Professional Licensure Examinees, congratulations kuno. Juan Nasare Kabyangan na sangguniang kabataan na Barangay Pantal, aramang kuno'y kasapat. Alagaryo raratay congratulatory certificate iter na biis na Barangay Sangguniang Kabataan, unong kinan Iski Mendones. Mangiter irad si kayo nasaratay certificate of congratulations resolution at barangay. Okay. Arnel Ladia, Marvin Melvin Pelinta, Danilo Ocampo, happy pista sa Kanawalan, kanan GR Mamaril. Si Cristina Kabugaw Ocampo, sa ikwanan Mr. Ben Jovi Spy na Scotland, Patan Saldico, Lore Sanchez Maramba, si Bernard Arsadon Dong Tulyao, Perla Fernando, Jane Magsano, tan si Ma'am Jane Jinky Alagadan, naimbag ngagsapa king kamadam, nang nangruna kani Manong Paul Alagadan kani Lovely Mercurio. Marites Soriano,
Aray kabyangan na tropa 35 ditan aray mahilig yaman zumba. Si Madam Gloria Erpelo ditan Lumbang Kalasyaw. Maswerte kayo dito ang Kalasyaw ta makuli-kuli tay mayor yo tan visionary tan wala ray marakop iran na programan ipapakurang to lautla sararatay kabyangan na vulnerable sector. Tan booming la so Kalasyaw halos amin niya negosyo wadtan la. Wala lamot iray balon ispa kinditan, balon coffee shop, tuniraratan, wala lamot sa una alagaya hotel. Ay talagang booming latay bali na Kalasyaw. Under the able leadership ng Mayor Patrick Agustin Karamat, si Patak Parad Aligwas Asinso tan Arangkada na Kalasyaw. Kantabay ko the technical side ka Edwin Inong. Itilak milalangula subalag min pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin dumaringel. Salamat at saratay suportayo. Salamat lawas at panduringelyo tan salamat at saratay prayers yo. Diyos tiag ngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.